मक्का मस्जिद के अंदर भी आए जूते खा के बारकस में से, ये झगड़े के अंदर आके बोले कि मैं जा रहा था, मैं जख्मी था, मेरी गाड़ी के पास एक सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरा आए, मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने पूछा आप कौन हैं, पहचाने नहीं नो, बोले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। ज़मीनों के झगड़े में जूते खाए तो अल्लाह के नबी आते, कोई जिहाद कर रहे थे तुम, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, इस्लाम को फैलाने को निकले थे, क्या कोई कुरान की आयत पे अमल कर रहे थे? हाँ, कोई जिहाद को निकले हुए थे आप, कोई काफिरों के साथ लड़ रहे थे आप? जमीन का झगड़ा है, पैसों का झगड़ा है, उन लोगों को तंग करे तो लोग मारे तो मारे को, फिर आके मक्का मस्जिद में खड़े के रो रहे। अल्लाह के नबी आके सर पे हाथ रख दिए। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे हाथ रख दिए तो तुम सहाबी हो गए। फिर अल्लाह के नबी को जो देख लिया हो ना सहाबी, तो तुम सहाबी है। अजीब बात है भाई, आज भी झूठ बोल रहे तुम, अतड़ियां नहीं है, गुर्दे नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, तो अल्लाह के नबी आके सर पे हाथ रख दिए। वो जलसे में से कई लोग तुम्हारे यमायम के निकल के चले गए, पीछे एक एमएलए खड़े हुए, उनकी हालत, उनका ईमान जग गया, बेचारे की सूरत ऐसी हो गई एमएलए की हो, ये क्या तो भी फेंक रहा भाई इन्हें बोल के। फिर उसके बाद आगे बढ़े, अब ऑपरेशन का सुना रहे हैं, अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गानी दिन आके खड़े हुए इनके वास्ते। अरे आप है कौन, आप है कौन? एक एमएलए है आप, बाबा की जायदाद के ऊपर बाबा बिठा दिए जमात पे, हजारों करोड़ की जमात पे अब्बा बिठा के चले गए दोनों को, राम और श्याम को बिठा दिए, राम श्याम तुम दोनों एंजॉय करो बोल के निकल गए। 150 सीट एमबीबीएस की 1 करोड़ में बेच रहे, 150 करोड़ सालाना, पीजी की सीट 3 करोड़ में 22 सीट, 250 करोड़ तो जो है सालाना जो है मेडिकल के आ रहे खाली, बाकी एमबीए, एमसीए, दारुसलाम बैंक का सूद और ये तमाम चीजें, दारुसलाम के किराए, ये तमाम चीजें छोड़ दो, दारुसलाम की जो असासे हैं, 400-500 करोड़ माहाना आमदनी है सालाना, उसकी जक़ात निकाले तो 200 करोड़ जक़ात निकलती, 300 करोड़ जक़ात निकलती। वो तो पब्लिक को देते नहीं, आप कभी गरीबों में बांटते नहीं, गरीबों को खाने को नहीं है, गरीब वोटरों को। हाँ, और आप खड़े के बोल रहे हैं कि जो है ख्वाजा गरीब नवाज आए हुए हैं, ख्वाजा बंदे नवाज आए हुए हैं, गेसू दराज खड़े हुए हैं, पीराने पीर खड़े हैं, और मेरे अब्बा है कि उनके पैरों को पकड़ के कह रहे हैं मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा लो। अरे क्या भाई, बाबा को ला के बुजुर्गानी दिन के पैरों में डाल देनी चाहिए, और अपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मेरे सर पे हाथ रख दिए, जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। कौन है आप? आप कोई पीर पैगंबर है आप, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ये बुजुर्गानी दिन आएंगे, मैं देख रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में, देख रहा हूँ ये लोग खड़े हैं, मेरे अब्बा आके पैरों में खड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा लो, इनको बोल रहे हैं। कौन है आप? अरे मियाँ, पहले तुम दीनी तालीम हासिल करो, जब कोई दीनी बात करो तो पूरे वाकयात को मालूम रखे करो। अभी हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वाकया मैंने तुमको बताया, उसी वाकये के अंदर तुम एक तकरीर में बोले कि वो जो मुकाम के ऊपर साहबा इकराम बैठे थे, वो लोग माले गनीमत के लालूच में नीचे आ गए। ये तुम्हारा जुमला था तकरीर का दारुसलाम में। जब भी मैं लानत पढ़ा था, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, कज़्ज़ाब पे अल्लाह की लानत हो, झूठे पे। वो लोग माले गनीमत लूटने के लिए नहीं आए थे, साहबा इकराम पे इल्जाम लगाते हो तुमने तकरीर की थी दारुसलाम के एक जलसे में। साहबा इकराम इतने लालची थे कि माले गनीमत लूटने के लिए आएंगे, वहां लूट रहे थे, वहां पे जमा कर रहे थे, जमा करने में मदद करने के लिए आए थे। उसको आप कह रहे हैं कि लूटने के लिए आए थे। बात करने की तमीज सीखो, दीन इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, किताबें पढ़ो घर में बैठ के। ये हुक्का मार लेते थे और फोनों के ऊपर, उसको देख लो, इसके घर पे हमला कर दो। एक फोन किया, कालर इमरान बच्चा हो तुम्हारे को, तुम्हारे पूरे लोग 150 जाके उसके घर पे हमला करे, उसकी माँ को मारे, उसके घर का सामान तोड़ दिए, उनके ऊपर वो जाके केस बुक कर रहा, तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और उस बच्चे को 307 लगा के तुम अंदर भेजा दिए जेल में। 70 दिन 72 दिन वो बच्चा मासूम जेल में रहा, तुम्हारे को एक काल करा। तो ये अनानियत है तुम्हारे में।
تمہارے اور تمہارے بھائی میں انانیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا تو اس کو آئی سی یو میں بھیجا دیتے یا قبرستان پہنچا دیتے. سارے شہر کے گنڈے روڑیاں آوارہ لوگ آج تمہاری جماعت میں تمہارے آزو بازو کھڑے ہوئے رہتے ہیں. دیکھو اپنے آجو بازو دامن میں جھانک کے دیکھو, کتنے قاتل کتنے گنڈے, سب کو تم پال رہے ہو. تمہارے بغل پرانے شہر میں آج جتنے مرڈرز ہوتے, جو مرڈر کرتا اپنے آ کے بیٹھ جاتا, آپ اٹھا کے اس کو گود میں بٹھا لیتے, یہ الیکشن کے اندر کام آئے گا. بہرحال میں بارکس کے تمام عرب لوگوں سے یا جتنے بھی حضرموت کے لوگ ہیں, یمن کے لوگ ہیں جو حیدرآباد کے اندر ہیں, یہ خاندانی لوگ ہیں جو دور نظام کے اندر حیدرآباد دکن کے اندر آئے. نظام حیدرآباد نے کہا تھا کہ اگر دولت کی حفاظت کرنا ہے تو عربوں کو رکھو, اسی لیے انہوں نے اپنی فوج میں اور دولت کی حفاظت کے لیے حضرموت سے, یمن سے وہاں کے لوگوں کو بلا کے یہاں بسایا. یہ لوگ آگے جا کے صحابہ کرام ان کے جو ہے سلسلے میں ملتے ہیں لوگ, جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ملتے ہیں لوگ. اور آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی غیور مسلمانوں آپ لوگ اپنے مقام کو سمجھو. بارکس کے لوگوں جہاں بھی ہو دنیا کے اندر اپنے مقام کو سمجھو اور ان جھوٹوں سے آپ لوگ پرہیز کرو, احتیاط کرو. یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے اور مکاروں سے دور رہو. اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے اور ان سے زیادہ ان کا بائیکاٹ کرو. آنے والے دنوں کے اندر اپنا ووٹ ان جھوٹے مکاروں کو مت دو جو قوم کے 20,000 کروڑ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مت دو. کچھ اسکول بنا کے وہ پیسوں میں سے قوم کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اندر بھی بہت بڑا فراڈ ہے. کسی دن وہ اسکولوں کا بھانڈا بھی پورا پھوڑوں گا میں. کہاں سے آئے پیسے, کس نے دیے, زمین کس کی بنایا کون, کس طرح تنگ کر کے وہ اسکولوں کا اسٹرکچر کھڑا کرتے جا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کا نے اس کا جواب دینا ہے. 2 دن کی دنیا کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ 2 دن کی دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے تو یہ خوش فہمی ہے. آخرت ایک آنے والی ہے, اس میں تمام وقف زمینوں کا, تمام چیزوں کا حساب دینا ہے. تمہارے جتنے بھی تمہارے کالے کارنامے ہیں وہ قیامت کے دن تمام کھل کے سامنے آ جائیں گے, اور یہ جھوٹ مکاری جتنی بھی ہے یہ تمام جو ہے وہاں پہ آشکار ہو جائے گی. دوستو, ان کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ جائیں اور نوٹا کے بٹن پہ دبائیں. سب سے آخری میں ایک نوٹا رہتا ہے, NOTA, نوٹا. جائیں لائن میں کھڑے اور ایک نوٹا کے بٹن پہ دبا کے آئیں. ان کو ووٹ دینے سے نوٹا کو دبانا ثواب ہے. ان کو دبانے کے عذاب سے تو بہتر ہے کہ نوٹا کے بٹن کو دبائیں اور ان کو احساس دلائیں. ہر اسمبلی حلقے کے اندر 10, 15, 20 ہزار لوگوں نے آ کے لائنوں میں کھڑے کے نوٹا کے بٹن کو دبایا. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.